الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والكرام للنبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبتهي اتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد دو ذرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. اب نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، اس لیے کیونکہ رسول السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی کیا مطلب یہ کہ جتنا پاک قرآن اتنا پاک علی، جتنا نجیب قرآن اتنا نجیب علی. قرآن جتنا طاہر علی اتنا طاہر، قرآن جتنا پاک علی اتنا پاک. جو قرآن کا مرتبہ وہ علی کا مرتبہ، جو قرآن کی منزلت وہ علی کی منزلت، جو قرآن کی عظمت وہ علی کی عظمت، جو قرآن کی شان وہ علی کی شان. بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے علی سے محبت کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے ہندو ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. خیر سے مجھے ایک آیت ایسی دکھا دیجئے کہ کہیں پر اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے تم بھی روزہ رکھو. اللہ ارشاد فرما رہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مگر کہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی نماز پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، مگر کہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی لہذا تم بھی زکوٰۃ دو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اتنی استطاعت رکھتے ہو تو راہ خدا میں حج کو جاؤ، مگر کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بھی حج کرتا ہوں لہذا تم بھی حج کرو. لیکن میں قربان جاؤں اپنے اس پروردگار کی عظمت پر کہ کہیں پر نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لہذا تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں لہذا تم بھی روزہ رکھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں لہذا تم بھی زکوٰۃ دو، میں حج کرتا ہوں لہذا تم بھی حج کرو. مگر بات جب سرور کونین کی آئی، محمد مصطفیٰ کی آئی، احمد مصطفیٰ کی آئی، تو وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میرے فرشتے اور میں محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں لہذا تم بھی پڑھا کرو. صلوات اور حضرت محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں نازل کری ہیں. سب سے پہلے نور کو اتارا، پھر روشن کتاب کو اتارا.
पहले नूर को उतारा, फिर रोशन किताब को उतारा, अंधेरी किताब को नहीं उतारा, रोशन किताब को उतारा। मैं रात के अंधेरे में तो पढ़ रहा हूँ, 12 बज रहा है, मगर यहाँ लाइटें भी जल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लिहाजा गर्मी लग भी रही है। तो गदीर का मंजर याद करिए, जहाँ चिलचिलाती धूप है, नबी ऐलान कर रहे हैं, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। मैं कहूँगा अल्लाह अपने अली की विलायत का ऐलान करवा रहा है। जन्नत की ठंडी हवाओं को चला दे, दरख्तों से कह दे कि मजमे पर साया कर दे। नहीं, तुम मुनाफिकों का मिजाज नहीं जानते। अगर जन्नत की ठंडी हवा चला दी होती, अगर दरख्तों का साया मजमे पर करवा दिया होता, तो मुनाफिक बाद में कहते वो तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, हम तो सो गए, हमने ऐलान नहीं सुना। लिहाजा अगर गर्मी लग भी रही है तो गदीर का मंजर याद करिए, इसलिए कि अली का मजा, अली के जिक्र का मजा गर्मी में सुनना है। अगर यहाँ गर्मी महसूस करेंगे तो वहाँ जन्नत की हवा को महसूस करेंगे। सलावत पढ़ें हज़रत मोहम्मद पर। ने कह दिया है कि अली तू रोशन ज़दा चेहरों का इमाम है, अली तू रोशन ज़दा चेहरों का इमाम है। याद रखिए, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले तो चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। अच्छा, बहुत से लोग नारा लगाते हैं सितारा टूट कर बोला, यही तो नारा लगाते हैं ना, सितारा टूट कर बोला, मगर असल में सितारा टूटा ही नहीं। भाई बहू बहू के रिश्ते आ रहे थे फातिमा के लिए, सब यही चाह रहे थे कि नबी का दामाद बने, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी आ रहे थे कि जिन्हें अपने बुढ़ापे की भी तमीज नहीं थी, बेचारों को बचपन में बचपन याद आ रहा था। अब सब यही चाह रहे थे कि नबी का दामाद बने। अब नबी परेशान, एक मरतबा जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल नाजिल होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके चेहरे पर ये शिकन कैसा, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। कहा रहमतुल लिल आलमीन हूँ, जब तो परेशान हूँ। कहा क्या मतलब ये कि बड़ों बड़ों के रिश्ते आ रहे हैं फातिमा के लिए, अब अगर रिश्ता एक को दूंगा तो बाकी का इनकार करना पड़ेगा, और मैं रहमतुल लिल आलमीन जो ठहरा किसी का दिल तो दुखा नहीं सकता। एक मर्तबा जिब्रील जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, कहते हैं बादे दुरूद व सलाम हो आका, जब फातिमा अल्लाह की तरफ से आई हैं तो उनका रिश्ता भी अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। जब फातिमा अल्लाह की तरफ से आई हैं तो उनका रिश्ता भी अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। कहा क्या मतलब? जिब्रील ने कहा आप ऐलान कर दीजिए कि रात में सितारा जिसकी चौखट पर झुककर सलामी देगा, फातिमा का रिश्ता उसी से होगा। रात में सितारा जिसकी चौखट पर झुककर सलामी देगा, फातिमा का रिश्ता उसी से होगा। अब नबी ने ऐलान किया सुबह को, लोग दिन में ही छत पर चढ़ गए। सुभान अल्लाह, दिन में सितारे का इंतजार। अब जैसे ही रात हुई, किसी ने ज़ोहरा को आते देखा, कहा वो आया वो गया। फिर किसी ने देखा, कहा वो आया वो गया। सितारा भी हजारों की चौखटों से घूमकर अली की चौखट पर जा पहुंचा। मैंने कहा सितारे जब जाना ही था तो डायरेक्ट अली की चौखट पर जाता, ये इतने की छतों से गुजरने का क्या मकसद है? एक मर्तबा शायद सितारा भी यही कहे कि अगर मैं डायरेक्ट अली की चौखट पर जाता तो शायद मुनाफिक भी यही कहता वो तो टूट कर गिर गया था। लिहाजा तो भी इतनी छतों से गुजरने का क्या मतलब? कहा तुम नहीं जानते, तुम्हें भी अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता है, मुझे भी अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता है। सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद। अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता है और मुझे भी अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता है। बहुत से लोग खामोश रहते हैं, मुझे नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं कि बोल देंगे तो मुझ पर एहसान कर देंगे। नहीं, मैं अपने बाप का जिक्र नहीं, अबू तुराब का जिक्र कर रहा हूँ। मैं इस मिंबर पर बैठकर अपने बाप का जिक्र नहीं, अबू तुराब का जिक्र कर रहा हूँ। अब देखिए आ गया कायनात का सबसे बड़ा नाना, कह रहा है अपने लाडलों से चलो। कहाँ नाना? आज ईद का दिन है ना, तुम्हारे लिए कपड़े तो आ गए, अब चलो ईदगाह चलो, नमाज़ें ईद अदा करनी। ठीक है नाना चलेंगे नाना, मगर किस पर चलेंगे? हाँ नाना, अरब के सारे बच्चे अपने अपने ऊँटों पर बैठकर जा रहे हैं, अपने अपने नाकों पर बैठकर जा रहे हैं। नाना हमारा कोई ऊँट नहीं है, नाना हमारा कोई नाका नहीं है। एक मर्तबा नाना ने नवासों के चेहरों को देखा, कहा ना ऐसा ना कहो, अरब के सारे बच्चे अपने अपने ऊँटों पर बैठकर जाएंगे, तुम मेरे कांधों पर बैठकर जाओगे। अब तारीख ने लिखा कि नबी ने अपने हाथों को रख दिया, अपने घुटनों को रख दिया। अब हसनैन को सवार किया तो कहा कि वाह क्या मर्तबा है,
हसनैन का कि जिसके लिए कायनात का सबसे बड़ा नबी ऊंट बन गया, नाका बन गया। मैंने कहा कायनात का नबी ऊंट नहीं बना है, नाका नहीं बना है, बल्कि नाके की छवि बना है। नाका नहीं बना है बल्कि नाके की छवि बना है। अच्छा, ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग जो ताजिया बनाते हैं वो हराम है। इसलिए हराम है, आप उससे कागज लगाते हैं, उससे लकड़ी लगाते हैं, उससे पन्नी लगाते हैं और ताजिया बनाकर उसको इमाम हुसैन से निस्बत दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे इलाके में मस्जिद बनी है उसका ईंटा लेकर क्या जिब्रील नाजिल हुए थे? उसका ईंटा लेकर क्या जिब्रील नाजिल हुए थे? मार्बल का मीकाईल ने बिछाया था? चूना कलई क्या इसराफील ने किया था? और वैसे भी जो तुम्हारे इलाके में मस्जिद बनी है ना, वो तुमने कोई अपने खास पैसों से नहीं बनाई, इसलिए क्योंकि अपना नजराना मौलवी अपने बाप को ना दे तो अल्लाह की राह में क्या खर्च करेगा। फिर पूछा अच्छा ये मस्जिद बनाई कैसे? कहा देखो ओपन चंदा किया। मैंने कहा जब तुमने ओपन चंदा किया, जब तुमने पब्लिक से चंदा लिया तो चंदा देने वालों का अकाउंट चेक किया, किसकी व्हाइट मनी, किसकी ब्लैक मनी, किसका हलाल का पैसा, किसका हराम का पैसा? कहा नहीं मौलाना साहब, वहाँ तो ये सब नहीं चलता है, वहाँ तो एक ही पॉलिसी चलती है, आओ कलंदर घुस जाओ अंदर। जो पैसा आया हलाल हराम की तमीज नहीं, उससे एक मस्जिद कायम करी, एक इमारत कायम की, उसे अल्लाह का नाम देकर उसे अल्लाह से मखसूस कर दिया, और हम जो अपने हलाल पैसों से ताजिया बनाए उसको हराम करार दे दिया। अच्छा ये बताइए, जब गणपति जी का जमाना आता है तो गणपति जी की मूर्ति निकलती है, ऐसे ही जब राम का जमाना आता है तो अयोध्या में और अयोध्या के करीब इलाकों में राम की मूर्ति निकलती है। मैं इतना बड़ा हो गया मगर किसी ने आज तक ये फतवा नहीं दिया कि राम की मूर्ति देखना हराम, राम की मूर्ति देखना हराम, या दुर्गा की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाता है, काली की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाता है। मगर जैसे ही मुहर्रम करीब आता है अब सब चीख चीख कर कहते हैं ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है, ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। मैं कहूँगा सोशल मीडिया वालों, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज तुमने इतना ताजिया दिखाया कि ये कन्नड़ का ताजिया, ये अजमेर का ताजिया, ये देवे का ताजिया, अरे इतना ताजिया दिखाया कि जितनी बनी उमैया की औलादें थी सबका निकाह टूट गया। सलावत पढ़े जितनी बनी मैया की औलादें थी सबका निकाह टूट गया। क्यों ताजिया देखकर परेशान होते हो? कहा वो नबी के ज़माने में नहीं था। अच्छा जो नबी के ज़माने में नहीं था वो सब हराम? कहा हाँ जो नबी के ज़माने में नहीं था वो सब हराम। आप तारीख़ फतवा किताब है उसको उठाकर पढ़िए, उसमें है कि जब हवाई जहाज ईजाद हुआ फतवा लगा दिया इस पर बैठना हराम। कहा किस लिए? कहा नबी जो थे वो ऊँट पर बैठते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे मोटर कार का जमाना आया, कहा इस पर बैठना हराम। कहा किस लिए? कहा रसूल के साहबी घोड़े पर बैठते थे। फिर धीरे धीरे घड़ी का जमाना आया, कहा ये घड़ी देखना हराम। कहा किस लिए? कहा रसूल के जमाने में घड़ी सूरज की किरणों से देखी जाती थी, घड़ी को भी हराम करार दे दिया। यानी जो जो नबी के जमाने में नहीं था उसको हराम करार दिया। जहाज नबी के जमाने में नहीं था, हराम करार दे दिया। मोटर कार नबी के जमाने में नहीं थी, हराम करार दे दिया। घड़ी नबी के जमाने में नहीं थी, हराम करार दे दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए नबी के जमाने में तो आप भी नहीं थे, नबी के जमाने में तो आपके बाबा भी नहीं थे, तो क्या आप भी हराम हो गए? तो कहने लगे फिर आप ही बता दीजिए ताजिया हलाल कि हराम। मैंने कहा सुनो ताजिया हलाल भी है हराम भी है। कहा वो कैसे? मैंने कहा सुनो ताजिया हलाल वालों के लिए हलाल है, हराम वालों के लिए हराम है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ताजिया हलाल वालों के लिए हलाल है और हराम वालों के लिए ताजिया हराम है। हालांकि अभी आप एक मेहंदी उठा कर आ रहे हैं, अब दूसरे के लिए यहाँ के बाद इंशाअल्लाह जाएंगे। मैंने भी आपको बताया कि ये उसका जनाजा है कि जिसकी माँ को, जिसकी बेवा माँ को बहुत अरमान था कि वो भी अपने कासिम के सेहरा सजाए, मेहंदी लगाए, मगर वो वक्त ना आ सका। अदादारों शब आशूर जब तमाम बीवियाँ अपने बच्चों को सवार कर रही थी, अपने बच्चों को सवार रही थी,
کہ کل دیکھو تمہیں کل شہید ہو جانا ہے، تمہیں کل شہید ہو جانا ہے۔ وہیں پر جناب قاسم ہیں کہ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنی اماں کے در پر آتے ہیں، بیٹھ کر رونے لگتے ہیں۔ سبب کیا ہے رونے کا؟ کہتے کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا تو شاید مجھے بھی جنگ کی اجازت مل جاتی، کاش اگر آج میرا بابا زندہ ہوتا تو مجھے بھی جنگ کی اجازت مل جاتی۔ ہاں دادارو، جناب قاسم کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم دیکھتے ہیں کہ مولا عباس اور علی اکبر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس علی اکبر سے کہتے ہیں دیکھو پہلے میں جنگ میں جاؤں گا، پہلے میں شہید ہوں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا عباس، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس اگر آپ شہید ہو گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، پہلے میں شہید ہوں گا۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ علی اکبر اگر تم شہید ہو گئے تو تیرے بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ ایک مرتبہ جب یہ کہتے ہیں کہ علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ چچا عباس اگر آپ شہید ہوئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، عباس کہتے ہیں علی اکبر اگر تم شہید ہوئے تو بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جب یہ سنتے ہیں، جناب قاسم مولا عباس کے پاس آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں چچا عباس نہ آپ شہید ہوں گے نہ اکبر شہید ہوں گے، پہلے میں شہید ہوں گا، اس لیے کیونکہ میرے شہید ہونے سے کسی کی کمر نہیں ٹوٹے گی، میرے شہید ہونے سے کسی کی آنکھوں کی بینائی نہیں جائے گی، اس لیے کیونکہ میں یتیم ہوں۔ ارے یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام دور آتے ہیں، ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگاتے ہیں اور قاسم سے کہتے ہیں قاسم دوبارہ یہ مت کہنا، اس لیے کیونکہ میں علی اکبر سے زیادہ تمہیں عزیز رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ تمام بیویاں جو ہیں وہ امام کے پاس آئیں اپنے بچوں کے لیے جنگ کی اجازت کے لیے۔ اب جناب قاسم ہر وقت ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں کہ شاید مجھے بھی جنگ کی اجازت مل جائے، شاید مجھے بھی جانے کی جنگ کی اجازت مل جائے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام لوگ جنگ کی اجازت لے رہے ہیں مگر مولا حسین مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں کہتی ہے اے قاسم تمہیں جنگ کی اجازت لینا نہیں آتی ہے، سن لو قاسم اگر کل تم شہید نہ ہوئے نا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ قاسم اگر کل تم اپنے مولا حسین پر شہید نہ ہوئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ایک مرتبہ اب جناب قاسم کے ذہن میں یہ منظر گونج رہا ہے کہ اگر کل میں شہید نہ ہوا تو میری ماں مجھے دودھ نہیں بخشے گی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اب جناب قاسم کو وہ جملہ یاد رہتا ہے کہ جملہ فرمات کہتی ہیں کہ قاسم تمہیں اجازت لینا نہیں آتی ہے، تمہیں جنگ کی اجازت لینا نہیں آتی ہے، اور اگر تم اپنے امام حسین پہ نہیں قربان ہوئے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ایک مرتبہ امام حسین مولا کے ایک مرتبہ جناب قاسم مولا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا اماں کہتی ہیں کہ تمہیں اجازت لینا نہیں آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اگر تم کل امام حسین پہ نہیں شہید ہوئے تو میں تمہیں دودھ نہیں